Good evening guys, karong gabi na guys magluto na punta og buffalo chicken. Ato sa mix guys sa mga paminta, magic sarap ug asukar sa powder. Then ato po timplahan po ning chicken para mas lami pa. Magkatapos na guys, ato i-mix, then ato nang itak. Pag mag-mix guys, ato dayon itakang sa kalaha para ato i-fried chicken. Ngayon guys, atong pamalihon guys, kay luto naman. Katapos na guys, pagkabali ato na yung pangkuha guys para ready na daw for buffalo chicken. Karon guys, magpalilis tag butter sa kalaha guys para itong muna siya gawil. Then lamas din guys, mag bombay o daos. Then sauce din guys, magic sarap, paminta, asin, sugar. Tapos guys, butang din nato ang chicken guys. Kauman, ato din i-mix. Kuman guys, yung mix guys, ato din karon para panihapon, bunal.